जय जगन्नाथ मु राजेश स्वागत करुँच आउ एक नुआ ओडिया व्लॉग को। तो जमती कि आपण देखते एवं कि मु 50 किलोमीटर रेंज भर बहुत ही बड़ा बड़ा लोकेशन आपण खास कर आणुची। आज भी सेमती रजर आज सेकेंड दिन जोटा कि आज 15 तारीख। तो आज गोटे बाहर गोटे बहुत ही बढ़िया जगह जोटा कि लोकेशनटा 40 ରୁ 45 किलोमीटर पाखापाखि रही लोकेशनटा बहुत ही बड़ा लोकेशन जमती कि आप कटक पाखापाखि लोकेशनटा आ पागटे भी बहुत ही बढ़िया देखे सकाळ वेदरटा बहुत ठंडा अच्छी। तो आ डेरी नक भिडियोटी स्टार्ट करवा चलतु। तो आपड़ी देखिपे आम जयदेव विहार रूट्रे जाऊँ जोटा कि पटिया रूट देके आम जीव आम लोकेशन को। तो सही भितर आप देखिपे पाग वेदरटा बहुत बढ़िया लगुच आज कहीं रज पाग जमी देवा कथा सेमती देती। आउ बाटर कि समय चा टे ब्रेक नहीं कि आम लोकेशन को बाहर टे डेस्टिनेशन आम रूटा टे चेंज हो गला कहीं पटिया रूट्रे टे लोकेशन टे बेसी पड़ूला। तो जमीक देखिए आम एवं बाहर जोटा कि इन्फोसिटी रोड रे चंदका रोड देखिए जीव प्राय 5 किलोमीटर कमी जाऊँगी। देखिए रास्ता केमती अच्छी सेपट रोड प्राय लास्ट टाइम आस भल रास्ता था। देखिए केमती कौन अच्छे आपको देखी देखिपे जमी कि बाँपट साइड पहाड़ यहाँ हूँ शिखर चंद्र पछपट रूटा जोटा कि पाखापाखि 31 किलोमीटर पड़ो प्राय घंटे पाखापाखि लगे पहुँचला। तो आज वेदरटा भी बहुत बढ़िया देती खरा होबार टेंशन ना कहीं आज वर्षा होबार रिस्क बहुत अच्छी। तो देखा जाऊ कौन हो आज केमती कौन रहा पाग। तो बहुत सारा छोट छोट गली अच्छी प्राय बोधे देखा गले 10 किलोमीटर पाखापाखि 10-15 किलोमीटर पर जा भल रूट आसो। रास्ताटा हूँ यहाँ जंगल रास्ताटा माने चंदका जंगल लगी जमीक आप देखिए पटिया लगी पाखापाखि रोड गुड़ा भी होती रोड मैंने फर्स्ट टाइम आसूसी। तो बहुत ही बढ़िया लगुच पाग सहित लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल कह गले। लोकेशन माने सबू थर भाया माने सेम लोकेशन न रखी माने अलग लोकेशन रखी। तो आप देखिपे कहीं मत ये जो जंगल व्यू रास्ता गुड़ा बहुत पसंद लगे से आपको रोड नहीं कि गली। तो यहाँ हूँ गोटे कि आप देखिए कि इन्फोसिटी रोड भितर चंदका जंगल देखिए आम भितर जाऊँ। तो लोकेशन देखी लगुच कि 19-17 किलोमीटर अच्छी पाखापाखि 37 मिनिट लगी पहुँचवा। तो रास्ता जमी अच्छी बहुत स्पीड जाइबनी। तो पहुँचिकी जाकि देखिए जंगल चंदका जंगल रूट्रे आसला मु बहुत सारा छोट छोट माने रूम भी देखिली माने कोहला डिजाइन है देख सब कटेज टाइप सब घर गुड़ा होती। तो पाखापाखि मुझे देखा माने यहाँ माने कौन ये रूट्रे मुझे फास्ट टाइम आसूसी। फास्ट टाइम आसला सब देखिली जगटा को बहुत ही बढ़िया लगे। हुए तो नेक्स्ट टाइम आम के आसीपू से आपण भी देखुँ काले आपण भी आसीपारे। तो जगटा हूँ लोकेशनटा हूँ भोला खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे जाऊँ यहाँ चंदका एलिफेंट सफारी रिसोर्ट जोटा कि यही जगटा लोकेशनटा देखूँ केमती कौन लगू जगटा। तो बहुत सारा घर अच्छे आराम से माने हॉलीडे कटई पार ना आराम से दौड़ी दुईटा अच्छी रूम गुड़ा भी अच्छी पहाड़ बैकग्राउंड अच्छी बहुत सुंदर लगू जगटा किंतु। तो आउ नंबर टे भी आपण देखई दूसरी आपण मैंने जी भी चाहिए आपण मैंने कंटाक्ट करेंगे। नंबरटा तले अच्छी 2टा नंबर दे देते देखते आप इच्छा है आप कंटाक्ट करेंगे आप आसीपारे। रास्तार कि समय आसला जमीक 2टा रास्ता देखिए एपटे गोटे रास्ता अच्छी एपटे गोटे रास्ता अच्छी एपटे देखुँ लोकेशन पूरा माटी रास्ता देखा जाऊ सर्टकटा महंगा न पड़ जाऊ आमको देखिए केमती कौन अच्छी रास्ता। तो लोकेशन एमती रास्ता नहीं आसला जो कि चंदका जंगल पाचेरी एंडिंग है रास्ता आउ से रास्ता ही ना गाड़ी आमर से ठिया है। तो पुणी रिटर्न करा पड़ो आमको। तो सर्टकट रास्ता पूरा हैरान करदा लोकेशन भूल दे एक्चुअली चलिया रास्ता यहाँ था। हाँ चलिया देखिए एपट किसी अच्छी कि ना एमती भी किसी ना रास्ता आम रिटर्न करें गोटे भल लोकेशन दे जीवु जोटा कि मेन रोड देखिए एक्सट्रा पड़ो कि भाविलु कि ये जगह ये रूट्रे गले हुए तो किसी भल भल व्यू देखा मिलता। तो से जिनसा तो पसिबल हो पारानी गोटे आप देखिले जोड़े पूरा पाचेरी देखा जोटा कि चंदका जंगल पाचेरी से रास्ता एंड हो लोकेशन रे एपर्तन शो करूला किंतु चलते जी भल रूट्रे जाम लोकेशन में पहुँचा। तो सर्टकट को देखिकी आम जा जो लोकेशनटा से लोकेशनटा पूरा टोटाली भूल अच्छी जोटा कि पूरा बंद अच्छी। आउ गोटे लोकेशन देखा जोटा कि चंदका जंगल देकी जावाई
तो ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକେସନ୍ଟା ଦେଖାଉଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଆମ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ଯାଇପାରିବନି ସେ ଭିତରେ, ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନନ୍ଦନକାନନ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରାୟ କିଲୋମିଟର ତ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର। ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ନେଲେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟା ଦେଖିଲେ ତ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲେ ଏବେ କାହିଁକିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହଉ କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ କାହାକୁ ସେମିତି। ତ ଏବେ ଯିବା ନନ୍ଦନକାନନ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। कि जीवा रास्तारे तो जमती देखिए लोकेशनटा मुझे देखी देखी आसूँ बांकी जीवा रास्तार गोटे अच्छी जोटा कि पांडव बखरा रास्ता जमी लोक मैंने लगे जोटा कि पांडव बखरा एपटे ही पड़ू। तो पांडव बखरा रास्तार आम जाऊँ तो पांडव बखरा रे पछरे क्रॉस करके आगू जीवु। तो से रूट आप लोकेशन देदेवी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से इजिली आसी पहुँची पारे। तो जीवन लोकेशनटा खराब भी सेमती हो सारा देखिपे यहाँ हूँ पांडव बखर पहाड़टा जोटा कि गोटे ठाकुर गोटे पताका लगे देखा दूर। तो पहुँची देखिए आज देखा केमती कौन पाणीपाग रोचे। तो जमीक देखिपे मोर बाँपट साइड्रे अच्छी पांडव बखर पहाड़टा। तो सी तो तार साइड्रे गोटे रूट अच्छी जोटा कि आम पुष्पांगी रोडटा पाखापाखि पड़ो। तो सही रास्तार आम ए जाऊँ रोड मेन रोड रू पाखापाखि 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर भितर रही लोकेशनटा जोटा कि भितर भी देकी जा पड़ो। तो चलते जा देखिए केमती कौन अच्छी गोटे आप देखिए बाँपट साइड्रे मेन रोड जाइए। तो मेन रोड रू जमीक लोकेशन देखो 230 मीटर जमीक बाँपट साइड्रे सीमेंट रास्ता है। तो रास्ता तार लेफ्ट साइड्रे आप आसवे लेफ्ट साइड्रे आसला स्ट्रेट आपणकर डेस्टिनेशन नजर में आसो। ये आसला लगुच हल्का अफरोड भी कराया पड़ो जमीक देखिपे रास्ताटा। तो यहाँ कौन बाली बाली भाई अच्छी रास्ताटा पूरा। तो स्कूटी जो मैंने आने केयरफुल यहाँ चलैया पड़ो क्या आप देखिपे रास्ता केमती अच्छी क्या प्राय बाली भाया अच्छी स्लीप कर चका। तो यहाँ आउ गोटे नुआ प्लेस जोटा कि मुझे एक्सप्लोर करने जाऊँ। तो देखा गोटे कौट गोटे गाड़ीटा रखीदे रखिकी आम जा उपरको ଆଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ଏବେ ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଠି ରଖିଦେଇକି ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି। ତ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ପାହାଡ଼ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ବି ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଗଲାଣି। ତ ଉପରୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଯେମିତିକି ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳିଆ ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ବାକି ଏଇ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। एटा जमी देखिपे आप गोटे छोट मंदिर भाया अच्छी आउ ये हूँ यज्ञ मंडप। आ बाकी ऊपर देखिए पहाड़टा अच्छी जीवा देखिए ऊपर पहाड़ कौन अच्छी। तो जीवा पहाड़ उपरू आसला गोटे पाखु नहीं देखुच आप देखिए ये गोटे बढ़िया गुंफा अच्छी जोटा कि मैं देखिए लगुच जमती कि बाबा माने माने मेडिटेशन करने बहुत ही बढ़िया जगह जोटा कि मैंने पहाड़ चलला पर अलग प्रकार हालिया लगुच। जमी देखिपे गोटे गुंफा जोटा लोक रोषे कर गोटे पिंडी भी अच्छी जोटा कि आराम से भोजी भोजी करने भी भोजी कर बेस्ट जगह ना आराम से सीट भी गोटे गुंफा। एपट एपट ना तो जंगल आसला पर आप देखु जंगल केमती गोटे अलग टाइप साउंड भी आसूची। तो ऊपर देखो भ्यूटा कौड़ा लगुच। तो देखिपार जमती कि ये हूँ गुंफा दक्षिण कबाट जोटा कहती। आपर देखिए गोटे बहुत ही बढ़िया भ्यू गोटे देखा मिले। प्रथम जो आसीलु आमको ये आसिक पहुँचा 3 दिन लगी ये जगार यहीपटे गोटे बाट कर जो बाटा ओले ओले पूरा जंगल यहाँ कौन एमती थी कि यहाँ ना एमती से तल जी हुई हाँ से पूरा तलटा जी हुई ये जगह से खरा बेला आसवे हाँ खाली पानी फानी टे धरिक पलि आसवे जो भर रही घंटे खंडे हाँ तो बाहर को आसपर मैंने एत कोलाप्स हो
ବଢ଼ିଆ ମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ହଁ ଲାଗୁଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା 7 ଦିନ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ 7 ଦିନରୁ 12 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା, 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ 3 ଦିନିଆ କରିଦେଇଛୁ। 3 ଦିନ ପୁରା ଆମେ ଏଠି ପୁରା ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ ପୁରା 3 ଦିନ ଯାକ ତଳ ଫଳ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ ଏଠି ପୁରା। ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫାଟା ନାହିଁ। ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଗରୁ କିଏ ରହୁଥିଲେ ନା କ'ଣ? ମୁନି ଋଷି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ତଳଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏତେ ନରମ ନରମ ଲାଗୁଛି ମାଟି ଗୁଡ଼ା? ସେ ମାଟି ପଡୁଛି ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ଚେମିଡ଼ି ଗୁଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ଉପରେ ପୁରା ଚେମିଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଆହୁରି ପୁରା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଭିତରକୁ ଅଛି ଏଇଟା ଯାଇ ହବ। ଆଣିବେ ହଁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଆଣିକି ଆସିବେ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆଣିକି ଆସିବେ ସୁଟିଂ କରିବେ। ଶୁଣ ରେଡି ତ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ? ରେଡି ଯେ ହଁ ଯିବା ମଜା ହଉଛି। ହଁ ରାସ୍ତା ହବ ଭଲ ହବ ସିଏ ଯାଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ସୁବିଧା ଏମିତି ନା? ହଁ ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେରି ତମେ ଗଲା ପରେ ତମେ ପଳେଇ ଏଇଟା ସୁବିଧା କର ସେଇଟା ସିଏରେ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେଇଠି ଠିଆ ହବ। ହଁ ବୁଝିଲ ଏଇ ଦେଖ ଓହୋ ଏଠି ଆସିବ ଏଠି ଟିକେ ଖାଲି ଭରା ଦେଇକି ଆଇଲ ଆଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଜାଗା ଲୋକେସନଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗୁମ୍ଫା। ତ ସେଇଠିକାର ଲୋକାଲିଟି ଲୋକ ସେ ଟିକେ ଭଲସେ କହିଲେ ବୁଝେଇଲେ ମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ମାନେ ଯୋଉଟାକି 3ଟା ଜାଗା କନେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ପୁରୀ ଗୋଟେ ପୁରୀକୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ହଁ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗାଟା କହିଲେ ସେଟା ଭୁଲିଗଲୁ ହେଲା। ତ 3ଟା ଯାକ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯେମିତି ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପକେଇବି ଦେଖିବେ ଲୋକେସନଟା ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଚେମେଣି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୁମ୍ଫାଟା ମାନେ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ତାପରେ ପରେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ମାନେ ଧଉଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବି ବହୁତ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସମୟ କ୍ରମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗା ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବି। ତ ଏ ପାଖରେ ଉପରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି ଟପ୍ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖାଉଛି। ତ ବାକି ଜାଗାଟା ବୁଲେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ତ ଲୋକେସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ଆଉ ଦେଖିକି ଜାଗାଟା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବେକାରରେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ପଇସା ମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ବୁଲିବନି କ'ଣ ପାଇଁ ବିନା ପଇସାରେ। ତ ଜାଗା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପାଖାପାଖି ଜାଗା ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଗୁମ୍ଫା ସେଇଠି ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଭ୍ୟୁ। ତ ଲୋକେସନଟା ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା ଜାଗାଟା। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ରହିଲା। ଟିକେ ଚଢ଼ିବା ପଡ଼ିଲା ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯାହା ହଉ ପାଖାପାଖି ଲୋକାଲିଟି ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ କହିଲେ କି ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ଇଜି ହେଲା ନା ଜାଗାଟା ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ଭଲ। ତ ପାଗ ଆଜି ବର୍ଷା ହେବାର ଥିଲା ସେମିତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଦଲଟା କୋହଳିଆ ଅଛି ତ କେତେବେଳେ ବି ପାଗ ଚେଞ୍ଜ ସେଇଟା କହିହେବନି। ତ ସେପଟେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଦେଖାଉଛି ପାଖାପାଖି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କେୟାରଫୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ତ ଶିବୁନ ଚାଲ ଆଗେ ଯା ଆରାମସେ ଯା। ତ ସେଇପଟ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ନଜାରା ଥିଲା ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନଜାରା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ଜାଗାଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏଇ ଜାଗା ଆସିଲା ପରେ ମାନେ କ'ଣ ଗାଡ଼ିଟା ତଳେ ରଖିକି ଆସିବେ ଆଉ ପାଣି ବୋଟଲ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୟାରି କରିବେ କାହିଁକିନା ଏଇ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଯେମିତି କହିଲେ ଲୋକ ସେ ତଳୁ ପାଣି ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଝରଣା ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଝରଣାଟା ଆଉ ପାହାଡ଼ ପୁରା କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖୁନୁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଯେମିତି ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ସେପଟେ ପୁରା ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ବି କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ଜାଗାଟା। ତ ଖରା ବି ହେଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତ ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖିକି କିଛି ସମୟ ବସିବା ବସିଲା ପରେ ଏ ଜାଗାରେ ସେତିକି ସମୟ ଟିକେ ମଜା ଉଠାଇବା ତାପରେ ପରେ ଆମେ ବାହାରିବା ଘରକୁ। ତ ଲୋକେସନଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏଇ ଜାଗାର ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଉପରୁ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ନଦୀ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ବ୍ରିଜ୍ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବି ଲୋକେସନ୍ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖି ବସିବାର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆମେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରଟା ବୁଲୁଛୁ। ତ
तो किस समय ये रहा खरारे बहुत ही सारा इरिटेट लगे तो ये किसी जगह बुलिलु माने किसी ना सेमती किसी जगह जोटा कि बसला भाया तो ये तलू पलैबू तलू पलैला पर देखिए गोटे कौट भल जगह देखिए बसवा तो ये जगह आसी बहुत ही बढ़िया लगे आए खरा भी हो सारा आउ घर भी रिटर्न करार अच्छे आउ किसी बाटर भी लंच भी कर भोक भी लगे पाखापाखि 1:15 हो गलानी आ वीडियो जब भल लगे आपको लाइक करेंगे कमेंट करेंगे केमती कौन लगे बहुत जल्दी नहीं आस नुआ एक व्लॉग तो रही जय जगन्नाथ।